ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо китоби Қуръони пок шумо дар бораи ҳамин китоб камтар маълумоти пирратар метиҳем. чӣ ба ки як марта дига мо запс кардагӣ будем, шумо ҳамин чиза хеле нағз чӣ кардагӣ набудем, ҳоло ки запсам қа тоза набуд, баъд оригиналош набуд. Инаи ҳозир китобе ки шумо мебинед Қуръони пок оригиналшай, оригинал яки тозаш дубайскшай. Дубайскшай дар дарунаш дорад наушник дорад. Мен наушникоша шумода нишон метавонам. Наушник дорад, дар дарунаш наушник дорад, баъд зарядник дорад. Зарядник. Анами оригиналош зарядникош намехелад нигакли. Инҷа бо як чиз дига адиват мешавад. Оригиналош. Ана китоби Қуръони пок намехелай, баъд инҷа шуда сета китоби дига дорад. Сета китоби дига. Китобча. И барое ки амо одам ай сифр сар мекуна, ай ҳарф сар мекуна, то ахира меравад, амиҷода нишон метаҳад. Барое ки мо 3 сол пеш ахир абзор кардагӣ будем. Кӯдакое ки гирифтанд, ин ручка қатия, на ручкаш амоне нака. Ана ин ручкашай. Ручкаш ҳамин қатӣ ёд мегирӣ. Аммо кӯдака ки доди худаш дар болои ҳарф монда ҳам мешнавад, ики гап мезанад мешнавад ва як кӯдак худаш тайёр мекунад. Чӣ ба ки ҳамон одамое ки ма гирифтагӣ буданд, ҳозир хушрӯ кор кардистанд ба амво. барои ҳамин шумо метавонед ки барои худотона, оилатона, кӯдакотона бигирен. ай соли ҳамин 2024 ки сар кардем, тичини 6 мода иншоалло ки шумо ҳифз карда метавонед. барои одамое буданд ки 6 мода ҳамин кӯдакошон хондану навиштану аксарияти сурҳоша азёд кардан, аксариятша. барои ҳамон шумо марҳамат то ахира гӯш кунед. ина дар борааш ҳозир маълумот метаҳад, баъд чӣ хел китоба истифода бурданам нишон метаҳад. марҳамат нишон медиҳем. عبد الرحمن السديس. اللغة القرغيزية. عبد الرحمن السديس. من کم ترک خوندن نشان میده که چه خیلی استفاده میبره. اینا اکاون شما دا نشان میده. همونجا کنوب کرده. سعد الغامدي. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. بلندش کن. اینجا بلند کنک دوره. نگاه کنید که محمد صديق المنشاوي. ويقول الذين آمنوا شارب الراشد العفاسي. وإذا عبد الرحمن الحذيفي. أبو بكر الشاطري. هاني الرفاعي. عبد الرشيد علي صوفي. الشيخ محمد صديق المنشاوي مع الأطفال. اللغة القرغيزية. لغة البشتو. تفسير النور. اللغة الروسية. اللغة التتارية. اللغة التركية. الأوردية. اللغة الأوزبكية. اللغة الدرية. اگر بخواهیم ایشان را به تو نشان میدهیم و تو آنها را از روی قیافه هایشان میشناسید. آنها را از لهجه کلامشان حتما خواهی شناخت. الشيخ محمد صديق المنشاوي. خلاصه که وقتی که شما هم چیزا میگیره یاد گرفتنش هیچی نیست. فقط همین روچکش احتیاط میکنه که کودکان نشکننش. تمام دیگه یه امره زریاد میتی که دادی و خودش خونده رفتن میگیره دیگه. خیلی با خودش درونجدا باتری داره، همون باتریش زریاد میتی. خیلی قینی نداره، مثال باتریش علیش نمیکنی، زریادنی خودش زریاد میته. کادو میدم مثال در کار میشوه. این نمره دا زنگ میزنین، ما دستافکا داریم. نرخی 550 سومون. کادو میده که در کار میشه. مرحمت. اوریجینال شای هوزیامی چیزی که شما دیدین اوریجینال شای. همش 100% گارانتیش خاطی کتاب عجیب بود. دوبایسکی شنم خیلی با هسته کیتایسکی و کیتایسکیش هم رکامنداسیون نمیتیم. وای فتولیارش بازیب کردگی خشوع کردگی نکی توزا نمیخونه. ای ناسم دید توزا میخونه. همین چه چیزی که در قرآن پاک هسته در درون همین هسته. ای خیلی شما دیگه یگان چه سرگردان نمیشین. ای خوندن سرکاگی، ای حرف سرکاگی تو آخرش شما میتونید که
خونده حفظ کنین. باقی سربلند آباد باشین. ویدیوهای آینده ما را هم تماشا کنین. خداحافظ.